guys, ako po si Haklen. Ako naman po si Nasmin. Anong gagawin nyo ngayon? Maglalaro po kami ng game. Anong game? Bato-bato challenge. Pag natalo, anong gagawin? Magbibilang ng 20 sa kwarto. Sige. Sorry po, umuulan. Oo, umuulan nga eh. Wala tayong magagawa. Dito tayo sa bahay, sa loob ng bahay maglalaro ngayon. Ngayon, bago mag-umpisa, mag-pray muna. Pray muna. Lakasan mo. Ano na lang? Kahit ano. Lord, salamat sa pagkain. Father, we praise and thank you for this day. Watch over us as we go about our work and studies. Help us in every way so that the baby can grow to be one as to be. Amen. Yan. Sige. Sige, mag-umpisa na tayo. Oops. Up. Okay. Go. Jack and Poy na. Jack and point. Jack and point. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Huwag kang tatawa. Ang muna. Okay, Jack and Poy ulit. Haluin nyo muna kayo yung spaghetti. Magdaya ni Nasmin. Meron ba dyan? Niluwan niya yun. Ano? Pakainan ko. Kasi, hindi kami ano. And boy, Talo na naman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jack and boy. Jack and boy. Talo si Nastina. Ang bilis kumain na. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Yun. Jack and Poy muna. Anong susubo ka dyan? Jack and boy. Bilisan mo. Matatapos na si Kuya Aklem. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Hello guys, welcome to Nabadu. Jack and boy. Jack and boy. Talo na naman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Alright. Ang ginagawa mo? Jack and boy. Jack and boy. Talo na naman si Kuya. 1, 2, 3, Ginagawa mo, Kuya. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ang laki Jack and boy. Ayaw nang tumigil sa pagkain ng batang to. Hindi pa, bilis naman 20. Po, yung sobrang bilis. Sige, go. Jack and Poy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Snain. Ano na yan? Kinuha mo pa. Go. Jack and Poy. Yak lang. Hindi. Jack and Poy.
Ah! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oh, tapos yan. Hindi lang. Nakahabol siya. Nakahabol. Go. Jack and Boy. I'm never Jack and Boy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, Hindi na kaya. Oh, tubig. Oh, iced tea juice. 20, 20. Oh, hindi ka pa pwede uminom. Mag-Jack and Poy ka muna. Jack and Boy. Ah, talo ka. Yan, paugog ka muna. Lakas kumain nito. 8, 9, 10, Ah. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Uy, natapon. Dahan-dahan dyan. Alright, Jack and Poy. Jack and Boy. Jack and Boy. Ah, talo ka na naman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. I'm here! Pero spaghetti ko. Alam ang takaw mo! Matakaw talaga yan si kuya. Hindi ako magpapatalo. Go. Ano yan? Yeah. Go. Kasi binalik ko. Sige. Jack and Boy! Jack and Boy! O, huwag kayong matras. Tatamaan nyo yung TV. Jack and Boy! Ah, talo ka. O, inom na muna. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ano yan? Go. Jack and Boy. Jack and Boy. Huwag ka kasi malikot na, Slin. 1, 2, Yan. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. I'm back. Ang bilis, ah. Talo lang naman ako. Jack and Boy. Bis na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, Laki ng kagat, ah. 17, 18, 19, 20. Kasi natatakot. Hindi, nandun siya. Natatakot siya. Sige na, okay na yun. Nasa loob naman siya. Hindi siya kita sa camera. Jack and Boy. Talo ka na naman. Gucci. Alis. Wala na. Gato. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ayan na, ako na. Tagad na. Nagdadasal pa eh. And Boy. Ah! Sige, bilang. Gato. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Sa pa, sa loob ka. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oh, sige, go. Ako kay Mamsi. Natatakot ka kay Mamsi. Oh, sige, Jack and Poy. Jack and Boy. Ah! Ah! Babawi ako. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oh. And Boy. Jack and Boy. Jack and Boy. Jack and Boy. Jack and Boy. Talo ka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Dandan mo, dandan mo. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Sige, inom. Mag-ready na ako? Tama na, no? Tama na. Siya ka pa? Sige, last na, last na. Ayaw. Last game na. Para ubusin nyo na yung pagkain nyo. Last game na. Go, masyado na tong mahaba. Okay na to, madami na to. Hindi mo na kayang ubusin, no? Kasi huwag mo inumin kasi, di ba? Nag-ano
natapos na yun. Ano? Pwede, nakaabot nga siya. Last na. Jack and boy. Talo ka. So guys, hanggang dito na lang muna kami at para makakain na sila ng maayos. Salamat po.